Saya tinggal kat Putrajaya. Family 4 orang. Mak ayah saya dua-dua still bekerja lagi. Ayah saya pensyarah di UPM dan mak saya penyelidik di Mardi. Adik-beradik 2, saya dan kakak saya. Kakak saya sekarang tengah bekerja dekat KL. Kalau nak ceritakan tentang permulaan dalam e-sport, memang dah lama lah. Daripada kecil lagi. Sejak tak silap saya umur 6 ke 7 tahun, ayah saya belikan PS2. Memang dari situlah permulaan dia. Tak silap saya, masa kecil saya dan kakak saya selalu gaduh. Tak ada benda nak buat. So ayah saya belikan PS2. Agaknya tahun 2019 tak silap, masa saya mula-mula main kompetitif. Saya tengok reaksi keluarga saya masih okey. Mereka terima dengan tangan terbuka sebab ya saya punya markah, saya punya grade kat universiti pun still alhamdulillah okey. So mereka macam asalkan dapat maintain balance antara dua tu, so boleh teruskan lah. Sebelum main FIFA, pelbagai range juga game main. Game COD, game CS, game GTA, macam biasa GTA. Apa-apa lah, tapi memang dari awal juga main FIFA. Daripada game FIFA first saya, FIFA 06 yang ayah saya belikan. Lepas tu memang dari start daripada situ memang selalu main FIFA lah. Mungkin sebab in real life memang saya minat bola. Memang minat team EPL, team Europe macam biasa lah. Saya ni penyokong Chelsea. So biasalah kan bila tengok game in real life nak cuba replicate dalam FIFA. Tengok sistem macam Guardiola buat, Sarri buat, Bielsa buat, lepas tu nak try replicate dalam game. Macam tu lah. Itulah motivation saya lah kiranya. Macam contoh kalau saya tengok manager mana tengah trending kan, contoh tahun 2017 lah, Antonio Conte tengah trending. Dia dengan 3-4-3 dia. So masa tu FIFA 17, saya try lah masukkan formation dia, taktik dia dalam game. Lepas tu saya try apply dalam bila saya lawan opponent, bila saya masuk tournament, saya try apply tu juga. Masa first join memang saya punya target just nak gain experience je sebab first time saya join tournament macam tu, yang peringkat East Asia macam tu. Tapi after first game lawan Series 7 tu yang saya kalah 6-5, after tu saya dah agak down juga lah. Tapi sebabkan saya tengok reaksi kawan-kawan saya kata keep going, we go again. Lepas tu Al-Ittihad tu saya just macam tanpa pressure lah, saya just main je. Saya just main cara biasa saya. Lepas tu as semakin banyak opponent saya lawan, semakin banyak kemenangan saya dapat. Lepas tu just from there lah. Saya tengok after hari pertama tu, macam tadi saya cakap, banyak rakan saya yang bagi saya support. Banyak juga ahli daripada Klasiko juga beli, macam Khairil, Bale, semua bagi saya support. Macam contoh Khairil bagi saya DM kata, we are all proud of you, tak kisah dah sampai tahap ni, dah memang dah proud of you. So second day tu saya just memang main tanpa pressure. Lepas tu masa bila lawan Korea tu balik, masa final loser bracket tu, saya pun tak sangka juga dapat menang sebesar tu. Tapi saya just after every goal just keep going. Lepas tu dapat juga 10-0. Memang tak sangka lah sebab yelah, dia punya team, dia punya taktik dia memang bagus. Cuma daripada hari Sabtu tu saya dah boleh agak dia punya gameplay dia macam mana, dia punya cara gerakan dia macam mana. So masa hari Ahad tu saya just apply balik lah apa yang saya dah tahu. Lepas tu after first leg yang hari kedua tu dah 4-0, saya just semakin confident, saya just keep playing cara saya main. Dia tak adapt, so saya just keep going lah. Lepas tu dapat lagi 6 gol. Macam komentator cakap, masa tournament tu saya memang underdog sikit. Saya memang tak ramai lah orang sangka saya menang kan. So saya suka pergi kat YouTube, tengok video bola sepak motivational.
Macam contoh Liverpool punya comeback lawan Barcelona. Gerrard punya speech selepas kalahkan Man City 3-2 tu, yang we go again tu. Saya memang tengok ulang-ulang kali lah sebab dapat motivation, dapat macam pump up lah, macam makin semangat. Kalau ikutkan memang lama juga sebab memang kalau tak masukkan duit memang kena habiskan masa yang banyak jugalah dalam game. Tiap weekend kena main weekend league, tiap minggu main division rivals, lepas tu dapat reward dia. Lepas tu daripada reward tu kena bijak juga, tak boleh je main tekam je apa-apa kat store. Memang kena bijak lah, sama ada dengan trading ke, sama ada nak invest ke. So saya memang macam tu lah, tiap minggu saya memang try improve team tiap minggu. Tapi memang slow lah kalau compare dengan opponent yang guna account pay to win tu. Tapi saya just keep going, saya tak pernah putus asa. Dan sampai timnya level sekarang lah kiranya. Harapan saya dia membuktikan yang you tak perlu account pay to win untuk compete. Dan lagi satu, saya juga ingin buktikan bahawa di Malaysia ada talent e-sport yang macam ni. Tak kisahlah FIFA ke, COD ke, CS ke. Saya nak buktikan yang Malaysia ni memang ada talent macam ni, yang layak dapat support, yang layak dapat tajaan. Dan jika dapat support ni, mana tahu boleh pergi peringkat antarabangsa. Tak kisah, maybe East Asia ke, maybe Europe ke. Dan kita just support, lepas tu tengok where it takes. Kalau you perasan mereka ada bakat tu, memang kena cukil bakat tu, memang kena support, kena nurture. Sebab yelah, anak masing-masing, mereka ada bakat masing-masing, ada minat masing-masing. So kita just support je, kita beri support, kita punya support, kita punya kasih sayang. Kita mana tahu kan mana sampai level berapa kan. Tapi tak kisah juga kalau dia just main for fun ke, dia just main untuk release tension, ataupun dia main untuk kompetitif. Kalau kita tengok di Malaysia, semakin banyak streamer dah muncul sekarang. Dan dengan itu pun lagi banyak tajaan sponsor, lagi banyak exposure. So kalau nak katakan e-sport sekarang memang dalam keadaan yang sihat lah, yang stabil. Kalau nak buat career, nak buat tajaan semua boleh. Memang keadaan dia paling okey lah sekarang. Betul. Saya try balance sebaik mungkin. Saya selalu sekarang ni, especially di semester, jadual agak sendat juga. 8 sampai 4 biasanya ada kelas. So nak try masukkan sekali training untuk tournament macam ni memang susah. Lagi kalau hari minggu. Tapi saya try buat malam. Kiranya kalau sejam lebih sehari tu kira okey lah. Memang susah agak-agak sebab ialah sekolah universiti kan kadang tak menentu juga kan. Ada assignment, ada exam, ada test semua. Tapi saya just try buat sebaik mungkin. Tapi kalau ikutkan memang susah nak try balance dua ni. Tapi saya buat yang terbaik je. Memang yang terbaik lah. Saya daripada hari pertama saya join lagi, support yang saya dapat dari mereka memang bagus. Saya memang dapat rasakan masa tournament. Masa tournamentnya East Asia tu saya tengok juga dekat komen Twitch kat YouTube, memang diorang ada juga banyak bagi support. So bila saya tengok tu, saya just bertambah semangat, bertambah motivation lah untuk buat yang terbaik masa tournament.